Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, yang hadir onsite di Mangga Besar ataupun di mana-mana di tempat masing-masing. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Tahun yang berat, tahun yang sukar, Tuhan telah pimpin kita melewatinya. Tahun di mana kita juga telah mengalami berlimpah-limpah anugerah Tuhan. Hari ini di tahun yang baru, mari kita bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepadanya. Mari kita menyiapkan segenap diri kita berdiam diri, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. 要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿公物来进入他的宴宇，当以圣洁的装饰敬拜耶和华，天地要在他面前战斗。 Dengan rasa syukur, dengan rasa gentar, mari kita datang menyembah Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur. Ketiganya yang esa,
Silakan duduk. Firman Tuhan berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。 Mari kita masing-masing memakai waktu berdoa untuk mengakui segala kesalahan dan perbuatan dosa-dosa kita, segala ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, dan memohon anugerah pengampunan darinya. Berdoalah. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, di hari pertama tahun yang baru ini, kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu, mengakui betapa kasih setia-Mu lah yang memungkinkan kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur ketika kami menghitung hari yang telah kami lewati, melihat ke belakang betapa banyak jejak penyertaan, kebaikan, rahmat-Mu atas setiap kami. Karena pengampunan-Mu ya Tuhan, kami boleh berada di sini. Kami dilayakkan untuk datang berseru, berdoa di hadirat-Mu ya Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami lebih saleh daripada orang lain Tuhan, tapi semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kami. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Engkau mengasihi kami Tuhan. Tidak dilakukannya Tuhan atas kami, anak-anak-Mu akan dosa dan kesalahan kami, Engkau tidak perhitungkan. Oh Tuhan, kami mengakui Tuhan kalau di waktu yang lampau, di dalam sepanjang tahun yang telah kami lewati, Engkau mendapati ada banyak kekurangan, kelemahan, kegagalan kami. Baik kami dalam berperan sebagai suami di tengah keluarga atau istri, atau sebagai orang tua dan anak. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau Engkau mendapati kami seringkali Tuhan lebih berfokus kepada diri kami, kepentingan kami, egois kami, kesombongan kami, iri hati kami, kepahitan yang kami simpan, dan semua hal itu yang menjadi beban yang terus merintangi kami. Pagi hari ini Tuhan,
Kami rindu sekali lagi mendengar sapaan-Mu yang mengundang kami untuk meninggalkan semuanya itu. Sebuah beban dan dosa yang merintangi kami. Untuk kami boleh masuk di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami. Tuhan, hari ini merupakan awal sebuah start yang baik untuk kami kembali memperbaharui tekad komitmen kami. Biarlah kami boleh lebih mengasihi Engkau. Biarlah kami boleh berbelas kasih kepada sesama kami. Biarlah kami boleh melakukan apa yang kami janjikan. Kami boleh memenuhi apa yang kami ikrarkan ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, hari ini awal tahun yang baru Tuhan, biarlah kami lebih bangkit kembali. Kalau di waktu yang lampau Tuhan, Engkau berkata lewat nabi-Mu bahwa tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang berserakan, yang tidak bernyawa, boleh Tuhan bangkitkan, hidupkan. Kami jemaat-Mu GKI hari ini Tuhan, di berbagai macam tempat, kami datang berseru merendahkan hati kami, mohon sekali lagi, biarlah Roh-Mu membangkitkan jiwa kami, berikan kepada kami kembali Tuhan, kasih yang mula-mula itu ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Sekali lagi kami rindu Tuhan, biarlah hidup kami semakin berkenan di hadirat-Mu. Jadikan hidup kami saluran berkat-Mu, terang di mana kami berada, menggarami sekitar kami, biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami, biarlah kami pun boleh mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Kami berdoa bersama-sama, memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Immanuel, yang menyertai kami, yang mengasihi kami, yang tetap setia sekarang sampai selamanya. Amin. Dengarlah janji pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 是这一经文，所以若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Saudara, kita sungguh bersyukur Tuhan mau mengampuni kita dan memperbarui kita. Mari kita bersyukur kepadanya. Kini ku milik Yesus. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Kini ku milik Yesus. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. 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 Jemaat sekalian, bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 以历代和普世的信徒，我们宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan segenap diri kita, telinga, pikiran, hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan kehendak-Nya dan menunjukkan jalan-Nya pada kita. Tunjukkan jalan-Mu, oh Tuhanku. Mohon Kau pimpinku ke jalan-Mu, ke jalan yang lurus, memandang Tuhanku, Rab sorga pimpinku ke jalan-Mu. Sewaktu ku susah, tiada senang, Kau yang memimpinku ke jalan-Mu. Saat ku sendiri dan ku tak mengerti, mohon Kau pimpinku ke jalan-Mu. Saat awan gelap ku takutlah, mohon Kau pimpinku ke jalan-Mu. Terang Kau berawan, jalan tak menentu, mohon Kau pimpinku ke jalan-Mu. Dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 在我们思想神话语之前，让我们同心祷告。 Kami bersyukur hari ini kami bisa datang beribadah di hari pertama di tahun yang baru. 在新的一年头一天，我们可以来敬拜侍奉你，我们向你感恩。 Dan ketika kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak mungkin berjalan tanpa tuntunan Tuhan. 我们知道进入新一年的时候，我们不能独自前行，除了你与我们同在。 Kami sangat membutuhkan Engkau di setiap aspek hidup kami. 我们在每生活的每一个层面都需要你， Dan kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun kami. 我们需要你的话语来引导我们。 Kami serahkan waktu perenungan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. 我们把听到之间仰望在神你的手中， Berbicaralah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. 求你亲自对我们说话，我们准备聆听。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Kita membuka Alkitab kita dari surat Ibrani, kitab Ibrani, pasal yang ke-13, 我们 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. 我们打开一处的圣经，希伯来书第13章，我们就从第7节看到第9节。 Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. 希伯来书13章第7节到第9节。 Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. 从前引导你们传上帝之道给你们的，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的节制。耶稣基督走着、近着，一直到永远是一样的。你们不要被诸般怪异的教训勾引了去。 因为人心靠恩的坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。 Saudara, fokus renungan firman Tuhan di hari pertama tahun yang baru ini adalah di ayat yang ke-8. 今天在新的一年头一天，我们要思想的专注的焦点就是在13章第8节。 Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. 耶稣基督走着、近着，一直到永远是一样的。 Saudara, ini adalah salah satu ayat yang terkenal dari surat Ibrani. 这是希伯来书一节相当著名的经节。 Ayat ini adalah aklamasi atau deklarasi mengenai ketidakberubahan Yesus Kristus. 这一节经文是宣告耶稣永不改变的属性。 Saudara, dalam pengertian bagaimana Yesus dikatakan tetap sama? 怎么样？我们说耶稣永不改变呢？ Apakah itu berarti misalnya begini, Yesus tidak bisa bersuka cita atas apa yang kita lakukan hari ini dan kemudian berduka cita atas apa yang kita lakukan hari esok? 耶稣不能因为我们今天所做的事而不高兴，也不能因为我们明天所做的事而伤心。 Kalau hari ini dia bersuka cita dan kemudian besok berduka cita, saudara, apakah itu berarti berkontradiksi dengan pernyataan bahwa dia tetap sama? 如果耶稣今天高兴，明天悲伤，那不是与我们是宣告说耶稣基督永远不变的相抵抗吗？ Saudara, dalam pengertian bagaimana Yesus dikatakan tidak berubah? 我们怎么样说耶稣永不改变呢？ Apakah itu berarti cara atau jalan yang Yesus pakai itu tidak boleh berubah dan tidak akan berubah? 耶稣所做的方式不可改变的意思。 Misalnya, saudara, Yesus pernah menyembuhkan banyak orang sakit. 比方耶稣医治了很多的病人， Apakah itu berarti kalau Yesus tetap sama bahwa dia harus kemudian menyembuhkan setiap orang yang sakit? 但是说耶稣一样，他必须医治所有的病人。 Kalau ia tidak menyembuhkan berarti dia berubah nih. 如果他不能医治病人，意思说他改变了。 Saudara, bagaimana kita memahami penyataan bahwa Yesus dikatakan tetap sama? 我们怎么样明白耶稣永远是一样这句话呢？ Nah, saudara, untuk memahami ayat ini, 为了明白这句经 saudara, 节， kita bisa membandingkan dengan apa yang tertulis di beberapa pasal sebelumnya, 我们可以看到这之前的一些章节， yaitu di Ibrani pasal 1 ayat 10 hingga 12. 就是在希伯来书第1章第10节到12节 Dikatakan begini, 这样子记载。 dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Kau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 又说：“主啊，你起初立的地的根基，天也是你手所造的，天地都要灭没，你却要长存。天地都要像衣服渐渐的旧了，你要将天地卷起，像一件的外衣，天地就都改变你。
唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。 Saudara, Ibrani 1:10-12 ini mengutip Mazmur 102 ayat 26-28. 那这一节这个希伯来书第1章第4到14是摘录诗篇102篇26到28节的。 Mazmur 102 berbicara tentang Allah, khususnya tentang ketidakberubahan Allah. 是诉说到耶稣永不改变的耶稣。 Dan sekarang penulis surat Ibrani menerapkan ketidakberubahan Allah ini pada diri Yesus Kristus. 现在这个希伯来书就把这个永不改变用在耶稣的身上。 Karena kutipan Mazmur 102 di Ibrani 1 ini adalah ditujukan untuk Yesus Kristus. 因为这个诗篇102篇所记载的，这针对着耶稣， Maka dikatakan di sini Yesus adalah Tuhan yang terlibat di dalam pekerjaan penciptaan. 所以耶稣是参与各种创造大功的主。 Saudara, dunia ciptaan itu sepertinya secara sekilas kelihatannya stabil dan permanen. 那受造的世界看起来像非常的稳定而且持久的东西， Tetapi sesungguhnya mengalami perubahan. 其实是不断的在改变。 Dikatakan semuanya akan binasa, semuanya akan menjadi usang seperti pakaian, semuanya seperti jubah yang akan digulungkan. 所有的都在改变，所有的都要像衣服渐渐旧的，像一件外衣被剪取一样。 Tetapi engkau, Kristus, tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 但是你就是基督，永不改变，你的年数没有穷尽。 Jadi sudah kontras dengan dunia ciptaan dan semua ciptaan Allah atau Kristus itu tidak berubah. 这就跟世界的不断改变的世界，耶稣不改变的是一个强烈的对照。 Jadi ketidakberubahan Kristus itu adalah karena Dia adalah Allah yang kekal. 耶稣永不改变，因为他是永恒的神。 Segala sesuatu berubah, yang tidak berubah adalah Allah. 所有都改变，只有神不改变。 Dan Yesus adalah Allah. 耶稣就是神。 Saudara, jikalau Yesus itu sepenuhnya Allah, maka semua atribut kealahan itu ada di dalam diri Yesus. 所以，如果耶稣是神，神所有的属性就在耶稣基督的身上， Termasuk ketidakberubahan ini. 就是包括不改变的属性。 Tetapi saudara, yang jelas adalah atribut-atribut Allah atau sifat-sifat Allah tidak akan berkontradiksi satu dengan yang lain. 因为神的属性不会互相的矛盾。 Kristus tidak berubah, tetapi jangan lupa Kristus juga berdaulat. 但虽然耶稣是不改变，但是耶稣是有权柄、有主权 Dia 的。 bisa menyembuhkan kalau dia mau menyembuhkan. 如果他要医治，他能够医治一个人， Tetapi tidak selalu dia harus menyembuhkan. 但他不是说他必须每一次都要医治人。 Saudara, ketidakberubahan Kristus menunjukkan bahwa dia tidak pernah berubah dalam sifat dan karakternya. 但所以说他的永不改变是他的属性跟他的其他的能力吗？ Dia tidak pernah berubah dalam kasihnya. 他在他的慈爱不改变， Dia tidak pernah berubah dalam kuasanya. 在他的能力不改变， Dia tidak pernah berubah dalam tujuannya. 在他的目的他没有改变， Dia tidak pernah berubah dalam janjinya. 在他的应许他永不改变， Dia tidak pernah berubah dalam otoritasnya. 他在他主权永不改变。 He is God, dia Allah. 他是神， He is still God, dia tetap Allah. 他仍然是神， And he will always be God. 他始终是神。 Sudah ada seorang teolog berkata begini. 有一位神学家这样的说： Mengatakan Allah itu tidak berubah adalah mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah berbeda dari dirinya sendiri. 那所以说神不改变是神从来没有使自己与自己不同。 Saudara, maka saudara ingat ada satu ayat dalam Alkitab mengatakan jikalau kita ini enggak setia, dia tetap setia. 但我们不忠心，神仍然忠心。 Kenapa? 为什么？ Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. 因为他不能否认自己， Dia tidak bisa bertentangan dengan dirinya. 他不能抵挡自己。 Maka Yesus tidak pernah berubah di dalam kesetiaannya. 耶稣在他的信色上从不更改。 Saudara, Ibrani 13 ayat 8 adalah satu pernyataan teologis yang luar biasa mengenai Tuhan Yesus Kristus. 那这个希伯来书3章第8节是宣告耶稣有个特别的属性。 Tetapi pernyataan teologis ini ditempatkan di antara berbagai nasihat praktis bagian penutup surat Ibrani. 但是这个主属性是这与前面警戒这些领袖们的之中， Kenapa ditempatkan di sana? 我们看到那边一个属性。 Saudara, Ibrani 13 ayat 8 satu pernyataan yang luar biasa. 希伯来书3第8节是一个特别的宣告， Sekilas tampaknya bisa berdiri sendiri. 看起来是可以是独立的境界， Tetapi kita tidak boleh melupakan konteksnya nih. 但是我们不可以忘记它的上下文。 Saudara, yang pertama sudah perhatikan bahwa kalimat ayat 8 ini dituliskan setelah ayat ke-7. 第8节是在第7节之前， Ayat 7 adalah nasihat seperti ini. Ingatlah
akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 第7节是这样的先解：从前引导你们传上帝的道给你们的，你们要想念他们，效法他的信心，留心看他们伟人的结局。 Jadi penegasan tentang Yesus Kristus tetap sama dikaitkan dengan nasihat atau perintah untuk mengingat para pemimpin mereka. 这个耶稣不改变的神性，是以跟劝勉、警戒他们属灵领袖的有关。 Saudara, pemimpin-pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin-pemimpin yang ada di komunitas atau di gereja mereka di masa lalu. 这些所谓的领袖，就是过去在他们教会、在他们事情当中服侍的那些领袖。 Panggilan untuk mengingat, remember, itu mengindikasikan bahwa para pemimpin ini sudah tidak ada lagi, mungkin karena sudah meninggal atau mungkin sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka karena mungkin sudah pensiun atau sudah tua atau mungkin sudah pindah. 那想念他们，可能他们已经蒙召了，可能他们已经退休了，或者不在他们跟他们在一起了。 Tetapi para pemimpin pendahulu ini tidak boleh dilupakan. 但是这些先前的这个领袖，我们不可忘记他们。 Saudara, jujur, sangat mudah sekali kita melupakan orang-orang percaya yang luar biasa di masa lalu, para pemimpin, para pendahulu yang kerja keras dan dengan pengorbanan mereka menjadikan kita bisa melayani di saat ini. 今天我们不可以完全包括先辈所设这一切的功绩，就今天我们能够享受这些，都是他们的劳碌。 Saudara, kita tidak menyembah orang, 我们不敬拜人， kita tidak memuliakan orang, 我们不荣耀人， tetapi tidak salah untuk kita menghargai mereka karena pelayanan mereka yang begitu luar biasa. 但是我们呢敬佩他们，因为他们的功劳是了不起的。 Saudara, pemimpin-pemimpin ini digambarkan sebagai orang-orang yang menyampaikan firman Allah kepadamu. 那圣经记载这些领袖就是传上帝的道的人， Karena pemberitaan mereka, maka gereja berdiri dan gereja berkembang. 因为他们所传的道，教会成立了。 Orang-orang mengenal Kristus dan orang-orang mengalami Kristus secara real melalui pelayanan para pemimpin ini. 那因他们经历到基督，并且经历到基督，他们从服侍当中经历到他们看见的基督。 Tetapi para pemimpin ini sudah tidak ada lagi. 但是这些领袖已经不在了， Sudah tidak bersama mereka lagi. 不与他们在一起了。 Saudara, inilah realitas yang nggak bisa dihindari kalau kita berbicara tentang human leadership, kepemimpinan manusia. 如果我们说到这教会的领袖，这是一个不可否认的事实。 Pemimpin datang dan pergi. 那领袖来了，也有的去了； Pemimpin naik dan turun. 那领袖有的上台，有的下台； Pemimpin hidup dan mati. 那有的领袖死了，有活的； Pemimpin bisa berganti. 那领袖可以更换， Tetapi Yesus Kristus tetap sama. 但是耶稣永远是一样的。 Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. 无论是走这今日，耶稣基督永远是一样的。 Jadi sekalipun situasi kondisi berubah, Yesus nggak berubah. 虽然状况改变，情况改变，耶稣不改变。 Saudara, ketika pemimpin-pemimpin yang baik ini, yang saleh ini sudah tidak ada, mungkin ada yang bertanya, bagaimana gereja bisa berjalan? 当这些金钱的属灵领袖不在了，他们可能会问：教会怎么发展呢？ Oh, sudah tentu butuh pemimpin-pemimpin baru. 当然有新的领袖出现。 Tetapi ayat ini mengindikasikan betul butuh pemimpin baru, tetapi bukan berarti butuh juru selamat baru. 但是我们需要新的领袖，不是需要新的救赎主。 Jadi sekalipun para pemimpin pendahulu ini sudah tidak ada lagi untuk menuntun dan menolong mereka, Yesus Kristus tetap ada, tetap available, tidak berubah dari masa ke masa. 过去领袖已经不再不能引导带领我们，但是耶稣基督仍然是我们可靠引导我们的。 Saudara, Yesus Kristus tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh mortalitas manusia atau hal apapun lainnya, sepertinya kemudian terhalangi untuk menyediakan kepemimpinan, nasihat, dorongan, kekuatan, atau apapun yang dibutuhkan oleh umatnya. 但是耶稣基督的永不改变，不会因为人岁数的灭亡，人的灭亡或者其他的因素拦阻了他。 赐给人领袖，赐给人见解、力量等等，指明所需要的。 Maka kita dapat bersandar dengan keyakinan kuat bahwa dia tidak pernah berubah sekalipun situasi berubah. 虽然境况改变，他仍然是我们可信靠的。 Seorang pendeta yang cukup terkenal di Amerika Serikat mengumumkan pengunduran dirinya. 现在有一个在美国出名的牧师，他退休了，宣告退休。 Setelah sudah cukup lama melayani di gereja itu, dia mengundurkan diri. 他在这个教会服侍很久了，后来他就退休了。 Cukup banyak jemaat yang merasa kehilangan. 那么信徒们觉得失落了。 Ada seorang jemaat datang kepada pendeta ini 那有一个信徒来到这个 dan 牧师的面 berkata, 前，
dan berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, tidak ada lagi, gimana saya bisa meneruskan perjalanan hidup rohani saya? 那如果你不在了，我怎么样继续我前面属灵的道路呢？ Karena saya sangat banyak bergantung pada nasihat rohani, petunjuk, dorongan dari Bapak Gembala. 但我非常依赖你的鼓励，你的劝解，在我这个属灵的道路上。 Pendeta itu menjawab begini, 这个牧师这样的回答： secepat mungkin saya pergi, secepat mungkin engkau harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan. 但我越快离开你，也越快要怎么样依靠神。 Never build your life on any servant of God. Jangan pernah membangun hidupmu di atas dasar seorang pelayan Tuhan. 不要把你的属灵的生命建筑在一个牧师的服饰上。 Build your life on Christ, He never changes. Bangun hidupmu di atas Kristus, Dia nggak pernah berubah. 建立在基督永不改变的基督身上。 Build your life on Jesus Christ, He never changes. 你要把你的生命建立基督，因为他永不改变。 Saudara, saya harap kita masuk tahun baru dengan keyakinan seperti ini. 让我们有这样的信念进入踏入新的一年。 Di tengah-tengah dunia yang selalu berubah dan tidak bisa disandari, Yesus Kristus tetap sama. 在千变万化不能依靠的世界，耶稣仍然也是一样。 Dia tetap sama bagi kita, tidak peduli bagaimana keadaan kita. 无论我们光景着，对我们仍然是一样的。 Build your life on Jesus Christ, He never changes. 你建立在基督身上，那么你的就会不会改变的。 Jangan bangun iman kita atau kehidupan kita di atas dasar satu orang, siapapun orang itu. 不要把我们的属灵建立在人的一个人某人，无论他是谁。 Never build your life di atas dasar uang atau harta milik atau kedudukan atau kemampuan atau koneksi apapun. 不要把你的这个生命属灵建筑在钱财或其他的关系上， Karena semua itu bisa berubah, bisa hilang. 因为这些都会消失，都会改变。 Maka hanya kepada Kristus kita bisa menaruh percaya kita dan menempatkan pengharapan kita karena Dia tidak pernah berubah. 那只有耶稣永不改变的是我们可以寄望的。 Saudara, perhatikan para pemimpin ini diingat bukan hanya untuk pemberitaan firman Allah yang mereka sampaikan, 那么这些属灵的领袖就不但要他们忠心的传神的道， tetapi juga diingat untuk kehidupan iman yang jadi teladan. 这要他们的信心的生活成为楷模。 Maka pembaca surat Ibrani diminta untuk begini, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 所以这个希伯来书的读者警戒他们要留心看他们的为人的借据，效法他们的信心。 Harusnya seorang pemimpin seperti ini. 那一个领袖应该是这样的， Bukan hanya bisa memberitakan firman Allah, 不是单单能够传神的道， bukan hanya bisa bicara firman, 不是能够讲神的道， tetapi hidup mereka menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan firman yang mereka beritakan. 但是他们的为人应该与他们传讲的信息一样。 Surat penerima surat Ibrani diminta untuk memperhatikan akhir hidup dari para pemimpin ini. 那么这个希伯来书的读者要求读者们注意这些伟人的这些借据。 Setelah mereka melihat hidup para pemimpin ini, apa kesimpulan mereka? 当他们看见这属灵领袖的借据，他们的结论是什么呢？ Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan sehari di dunia yang penuh pergumulan, dan saya percaya juga di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang penuh tantangan di gereja waktu itu, para pemimpin ini menunjukkan iman dan kesetiaan yang luar biasa sampai akhir. 那么在这个世界各种的这个挣扎生活的日常生活当中，在教会的这个各种挑战的属灵服侍的生活当中，我们看见这些领袖们他们的这个之中呢，就非凡的信心跟重心。 Maka para pembaca didorong untuk mencontoh iman ini. 所以我们要效法他们的信心， Bukan mencontoh gaya atau cara kepemimpinan. 不是效法他们的风格， Bukan mencontoh teknik manajerial. 不是效法他们的管理法， Bukan mencontoh kemampuan komunikasi. 不是效法他们沟通的能力， Tetapi mencontoh faith, iman dari para pemimpin yang ditujukan ke Kristus yang gak berubah. 这效法他们能够像耶稣永不改变的信心。 Maka kehidupan iman dari para pemimpin di masa lalu, di hari kemarin itu, masih relevan dengan kehidupan para pembaca surat Ibrani di masa sekarangnya, today, hari ini. 所以过去属灵领袖他们信心生活的还是仍然适应我们现今信徒的生活。 Karena Yesus Kristus yang diimani dan dilayani oleh para pemimpin itu tidak berubah, dia tetap sama. 因为他们这些先辈领袖人，他们所服侍、所信靠的耶稣基督是不改变的。 Yesus Kristus yang available
Bagi para pemimpin di masa lalu, yesterday itu adalah Yesus Kristus yang juga available today and forever. 那过去的先辈们所信靠的耶稣基督，也是今天我们可信靠的耶稣基督。 Anugerah yang memampukan para pemimpin itu untuk bisa percaya pada Allah dan bisa hidup menyenangkan Allah adalah anugerah yang juga masih tersedia sekarang dan akan selalu tersedia. 那这先辈人能够信靠并且布施耶稣的恩典，现在这个恩典仍然为我们预备。 Maka setiap generasi orang percaya seharusnya bisa dengan confidence dalam mempertahankan iman yang sama yang mereka amati dalam figur-figur orang percaya di masa lalu. Kenapa? Karena Yesus Kristus tetap sama. 所以我们在这应该以这样的信念继续信靠神，因为我们的耶稣基督是永不改变的。 Ada orang yang namanya George Muller. 有个叫做 George Muller 的， Saudara yang tahu dia tahu bahwa dia adalah seorang Kristen yang mendirikan satu panti asuhan di kota Bristol di England di abad 19 dan begitu luar biasa Tuhan memelihara hidupnya dan juga anak-anak di panti asuhan itu. 这是就在这英国穆勒设立一个孤儿院的，怎么样靠着神的恩典，他可以牧养这个孤儿院。 George Muller punya satu moto yang kemudian dia letakkan tulisan itu di meja kerjanya. 这George Muller 有一个口号，就是放在他的书桌前，他的写作前、写字桌前， Motonya sangat sederhana. 其实是非常简单的一句话， Terambil dari Ibrani 13 ayat 8 nih. 是出自于这个希伯来书13章第8节。 Motonya cuma kalimat ini, and today, maupun hari ini. 就是说，不论是昨日或是今日， Sudah berapa banyak dari kita butuh reminder seperti itu? 我们每个人都需要这样的信心。 Kita dapat mempercayai Kristus itu tidak akan berubah. 我们能相信耶稣是永不改变的， Dia tidak akan bersedia menolong pengikutnya saat ini dan kemudian tidak untuk hari esok. 他是不会今天帮助跟随他的，明天不再帮助他。 Kita percaya bahwa dia tidak akan memberikan atau membuat janji yang dia sendiri tidak akan genapi. 他所立下应许，不可能是他不能兑现的应许。 Saudara, keyakinan itu menjadi landasan pengharapan kita. 这样的信念应该成为我们的信心的基础。 Sebenarnya ketika saya merenungkan ini, saya merasa bahwa kita ini sebenarnya nggak punya excuse untuk berkata begini. Oh, para pemimpin ini kan hidup di zaman berbeda, masa berbeda, waktu berbeda, generasi berbeda. Maka nggak mungkin punya iman seperti mereka. 因为我们现在所处的是，我们不能有这样的一个说，因为我们所处时代跟先辈人的所处时代不同，所以我们不能跟他们有一样的信心。 Dan seringkali kita bisa punya excuse seperti itu kan. 可能我们有这样的借口。 Tapi kalau membaca surat Ibrani, 当时我们读希伯来书的时候， sudah perhatikan di pasal 11 diberikan contoh pahlawan iman itu tokoh-tokoh hebat di perjanjian lama. 我们看到这边这一章记载了这个旧约所有圣经伟人。 Pembaca surat Ibrani diajak untuk belajar dan mencontoh tokoh-tokoh iman ini. 那这都只要求都只效法这些信心伟人。 Para pembaca ini tidak bisa berkata bahwa oh zaman sudah berbeda, generasi berbeda, maka saya tidak akan bisa seperti mereka. 但这都只不能说因为时代不同了，我不能效法像他们一样。 Di perikop ini yang diambil sebagai contoh bukan para pahlawan iman perjanjian lama, tetapi para pendahulu, para pemimpin yang sudah tidak bersama mereka lagi. 但是这个例子不是过去的伟人，而是一些过去的领袖们所做的一些事迹。 Waktu bisa berbeda, zaman bisa berbeda, generasi bisa berbeda. 但时代可以不同，时间可以不同， Tapi Yesus Kristus tetap sama. 但是耶稣永远是一样的。 Maka kita tidak perlu ada ketakutan, takut Yesus berbeda sekarang atau dia akan berbeda di masa depan, berbeda dengan apa yang dia dulunya. 但我们不必担心耶稣的今天的这明天有所不同，与昨天有所不同。 Salah satu contoh tentang ketidakberubahan Yesus Kristus yang dituliskan di surat Ibrani adalah dia sebagai imam besar. 但这圣经希伯来书所记载的关于耶稣永不改变，就是他是大祭司。 Di masa lalu, yesterday, dia sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya sebagai korban penebusan dosa. 过去他以大祭司把自己献上为赎罪祭。 Di masa sekarang, today, dia adalah imam besar yang bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan dan membawa kita menghadap tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan. 现在的大祭司是能够体现我们各种的软弱，
并且领我们到的恩典宝座前，得到随时的帮助。 Dan kita meyakini bahwa untuk seterusnya dia adalah imam besar yang dikatakan di Ibrani 7 ayat 25 yang senantiasa menjadi pengantara. 那就是呢，这个希伯来7章所记载的7章20节，他要永远成为我们的中保。 Saya harap ini menjadi satu keyakinan iman kita memasuki tahun yang baru. 这个成为我们的信念，我们进入新的一年。 Saya harap ini menjadi satu keyakinan bagi kepemimpinan baru di yayasan. 这也是这基金会所有的领导人的一个信念。 Kepemimpinan berubah, situasi berganti, generasi berganti. 我们可以领袖可以更改，实际可以改变。 Tetapi biarlah kita punya keyakinan Yesus Kristus yang available bagi para pengurus yayasan yang lama adalah Yesus Kristus yang available untuk pengurus yayasan yang baru. 耶稣基督可以成为过去基金会成员所信靠的，现在他也可能为基金会新成员所依靠的。 Hal yang kedua yang saudara perhatikan adalah ayat 8 ini dilanjutkan dengan ayat 9. 我们看见第8节以后的第9节。 Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang memberi faedah pada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. 不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩的坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。 Jikalau Yesus tidak berubah, berarti ajaran atau berita atau message tentang Dia juga tidak berubah. 如果耶稣不改变，那么他的信息，他的劝勉教理也不改变。 Bukan hanya pribadi Yesus Kristus yang tidak berubah, 不但他的位格不改变， tetapi kebenaran mengenai Dia juga tidak berubah. 有关他的真理也不改变。 Saudara, para pemimpin ini yang memberitakan firman ini, saya percaya mereka juga bicara tentang Yesus Kristus. 我相信传递神道的这些领袖们也是提着不改变的耶稣基督。 Mereka berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 他们说耶稣不但是主，是救世主。 Maka kebenaran yang mereka beritakan tetap sama. 他们是所讲的真道仍然是一样的， Karena Yesus Kristus tetap sama. 因为耶稣基督是永不改变的。 Apa yang mereka beritakan itu masih benar dan akan selalu benar. 那他们所传讲是正色的，并且始终是正色的。 Saudara, jikalau demikian halnya maka tidak seharusnya ada ajaran atau message yang berbeda dengan Yesus Kristus. 所以不应该有耶稣基督真理不同的一些教义。 Kebenaran Injil yang berfokus pada Yesus itu harusnya nggak berubah. 但这个福音的真理，这个焦点集中在耶稣不改变的身上。 Para pemberita, para pengkhotbah bisa berganti, bisa berubah. 所以传道的、牧师讲道的可以更换， Para pemimpin bisa datang dan pergi. 但领袖可以有的来有的走。 Tetapi pemberitaan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap sama. 但是传讲耶稣基督是救主者，永远是一样的。 Kita nggak memerlukan kebenaran yang baru. 在新的挣扎的当中， Karena kita memiliki Kristus yang sama. 因为我们有同样的基督耶稣。 Maka di ayat yang ke-9 diberikan peringatan ini. Jangan kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ayat 9. 不要被诸般怪异的教训勾引了去， Saudara, ajaran asing ini adalah sangat beragam sekali. 因为所谓这个怪异的教训是诸般的各种各样的。 Ini ajaran yang jelas tidak sesuai dengan kebenaran mengenai Yesus Kristus yang tidak berubah. 这用不改变的属性是相抵触的。 Jangan sampai disesatkan. Saudara, kata kerja disesatkan itu punya arti dibawa atau diseret dengan kekuatan yang hebat. 被迷失了，就是被一种特巨大的力量所勾引了。 Saudara, ajaran sesat itu bisa sangat punya power seperti itu loh. 这些迷惑的力量可能有这样巨大的力量。 Disebut ini ajaran yang asing. 真的，它是指怪异的。 Asing itu mungkin sesuatu yang menarik karena nggak biasa, tetapi itu berbahaya karena bisa membuat kita tersesat. 可能那个是不寻常的，而且吸引人的，但是会使我们迷失。 Oleh sebab itu si penulis ini memberikan nasihat ini. 所以作者这样的劝勉我们。 Kebenaran tentang Yesus Kristus yang tidak berubah adalah antitesis dari berbagai ajaran asing
yang disebutkan di ayat yang ke-9 ini. 那么第9章所说的各样诸般怪异的教训，是与耶稣的永不改变的教义互相抵挡的。 Saudara, para pembaca mula-mula surat Ibrani mengalami pergumulan dalam iman mereka. 那这一直阅读这个希伯来书的人，他们在信心上有一种挣扎， Banyak kesulitan, banyak tantangan yang mereka hadapi. 他们也面对各种的挑战跟困难。 Setelah menjadi orang percaya kok menghadapi begitu banyak kesulitan. 神的信徒，因为他面对这样多的困难， Maka mereka tergoda untuk kembali ke masa lalu keyakinan agama mereka. 所以他们被引诱回到过去那个旧约的时代的律法。 Ada sebagian mereka mulai membuka telinga untuk mendengarkan ajaran-ajaran asing yang menarik ini. 他们打开他们去听那些怪异的教训。 Si penulis mengingatkan di ayat yang ke-9 ini, jangan sampai hati kita diperkuat dengan berbagai aturan tentang makanan, tetapi bukan diperkuat dengan kasih karunia. 不要不被人心被这个饮食所勾引，但是要靠人心，要靠恩的坚固才是好的。 Saudara, saya setuju ada orang berkata bahwa sebenarnya iman kita dan ajaran kita itu tidak berubah. 我赞同人家说，我们的信心、我们的教义是不改变的， Tidak ada yang namanya kekristenan baru. 没有所谓的新的基督教信仰、基督教信仰， Bahkan tidak ada yang kekristenan yang kita boleh sebut sebagai kekristenan yang improve. 也不能够说有一种改良的基督信仰， Karena Yesus Kristus tidak berubah. 因为耶稣不改变， Jikalau Yesus tidak berubah, berarti ajarannya tidak berubah. 因为耶稣不改变，他的教义也不改变， Panggilannya, tuntutannya juga tidak berubah. 他的护照也不改变。 Yesus pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. 所以耶稣说：“我要跟从，要舍己背起十字架来跟从我。 Panggilan dan tuntutan ini nggak pernah berubah. ”这个护照，这个要求从不改变。 Jangan kita yang kemudian menjadikan tuntutan atau panggilan ini menjadi lemah, menjadi luntur, menjadi tidak berarti lagi. 不要把这个护照变成褪色了，没有能力了。 Jikalau Yesus Kristus tidak berubah, maka apa yang para penulis PB Perjanjian Baru tuliskan tentang Yesus juga tidak berubah. 如果所有耶稣永不改，我们新约所写的耶稣基督也不改变。 Maka sebenarnya ajaran tentang kehidupan Kristen itu tidak berubah. 那有关这个基督信仰的教导不改变， Aplikasi bisa berubah, bisa berbeda sesuai dengan konteks. 在应用的时候可以因为背景的关系有所改变， Tetapi makna kebenaran itu tidak berubah. 但是真理却不可改变。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menghadapi satu keadaan dunia yang mengalami perubahan yang begitu cepat, begitu luar 我 biasa. 们面对了千变万化、迅速改变的世界， Zaman berubah, generasi berubah, 我们看时代改变了，时机改变了， pemimpin juga berubah. 领袖也改变了。 Pandemi ini sudah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan manusia. 疫情给人类带来的很多的改变， Apakah gereja harus berubah? 那教会也应该改变吗？ Oh, saya percaya dalam aspek-aspek tertentu gereja harus berubah. 在某一个，我相信某一个层面，教会必须改变。 Tetapi untuk bisa relevan dengan perubahan zaman ini, apakah kemudian kita memerlukan Kristus yang baru untuk zaman yang baru atau generasi yang baru? 为了适应这个新的时代、新的世纪，难道我们需要有新的基督吗？ Sudah, salah satu tantangan besar bagi kekristenan, bagi gereja adalah dianggap ketinggalan zaman. 有的人认为基督教是落后的一个宗教， Kisah-kisah dan ajaran Alkitab dianggap sudah tidak relevan lagi di dunia sekarang ini. 他们认为基督教的教义已经不适合现在的时代。 Pengakuan iman Kristen dianggap sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. 那这基督教的信心已经成为是已经落后的， Itu bukan sesuatu yang mau didengar oleh orang pada zaman sekarang. 这是那些一般人世人所听见的一些言语。 Paulus pernah memberikan peringatan ini kan, akan datang waktunya orang itu tidak lagi akan menerima ajaran sehat, tetapi mengumpulkan guru-guru menurut keinginan kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. 所以使徒保罗提醒他们，因为死后要到，人心必厌烦纯正的道理，耳朵不养就随从自己的情欲，增添好些的事物，并且厌恶不听真道，偏向荒谬的言语。 Penolakan terhadap ajaran sehat adalah satu kekuatan besar yang merusak gereja. 这个不神正、不纯正的这个道理，是破坏教会一个巨大的力量。 Zaman atau generasi memang bisa berubah. 时代跟世界会改变， Tetapi apakah inti kebenaran atau ajaran iman itu berubah? 那信心的教导也改变吗？ Metode, cara, perspektif, teknik bergereja atau pelayanan bisa dan boleh berubah. 方法、方式和这技巧的问题，
教会可有所改变， Tapi kebenaran diajarkan tetap sama. 但是所教导的仍然一样， Dasarnya karena Yesus Kristus adalah sama. 因为耶稣基督永远不改变。 Saudara, kita hidup di tengah-tengah zaman yang sangat-sangat meninggikan yang namanya innovation, inovasi, penemuan-penemuan baru. 我们这生存在一直改革、不断改革变新的一个世界。 Zaman yang sangat mengagungkan kreativitas. 这个非常高级、所谓倡议的一种世界。 Hal-hal yang baru itu bisa sangat membuat kita itu terpesona. 这新的发现可以让我们非常的被吸引。 Dan ada dorongan tuh gereja juga harus inovasi. 那这教会也必须有所改革。他们说， Tapi saudara, ini dikasih oleh Tuhan, saya khawatir kalau inovasi itu menyingkirkan atau melemahkan kebenaran itu. 但是我担心这次改革如果削弱了这个基督的真理， Kita bisa berkompromi for the sake of innovation. 我们可以跟这个第三世界有所妥协。 Ketika kepemimpinan berganti, 当领袖更换的时候， bisa ada kemungkinan pemimpin yang baru dengan inovasi dan kreativitasnya mau mengubah banyak hal. 可能新的领袖以他的更新改革，要有新的一种改变。 Jangan sampai mengubah ajaran iman. 但是千万不要改变我们信心的教义。 Saudara, di masa lalu para pemimpin yang tertulis di Ibrani 13 ini sudah memberitakan tentang Yesus Kristus. 这过去先辈们的领袖已经传递了耶稣基督， Maka seharusnya tidak ada toleransi atau pendekatan yang berbeda mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan anugerahnya untuk manusia. 所以不可以耶稣基督是救赎主的恩典有所的妥协或者容忍他们。 Hanya ada satu iman, satu Injil, satu Juru Selamat. 唯有一个信心，一个福音，一个救主。 Marilah kita memasuki tahun yang baru dengan keyakinan yang seperti ini. 让拥有这样的信念，踏入新的一年， Segala sesuatu bisa berubah dan memang berubah. 一切在改变，本来就在改变。 Gereja boleh memikirkan begitu banyak terobosan-terobosan baru untuk memperkuat atau memperkembangkan pertumbuhan gereja. 教会的领袖可以极力想办法，怎么样以突破性的使教会继续的发展。 Tetapi jangan sampai demi tujuan tertentu kita mengorbankan kebenaran. 但是为了那个目的，我们牺牲了真理。 Ada gereja-gereja yang berusaha untuk menarik orang-orang tidak tertarik datang ke gereja dengan mengkhotbahkan Yesus Kristus yang tidak pernah menegur dosa. 那有的人为了喜欢那些吸引那些听众，他们就传讲的是耶稣容忍罪的这个信息。 Saudara, kalau Yesus Kristus tidak berubah, berarti apa yang tertulis dalam kitab suci, khususnya di Perjanjian Baru, khususnya di kitab-kitab Injil tentang Yesus, itu juga sama, tidak berubah. 所以，如果耶稣永恒扮演，无论新约旧约所记载的耶稣的信息，也是不改变的。 Siapa dan bagaimana dia dalam hidup dan pelayanannya, kita kenal lewat kitab-kitab Injil ini. 这福音我们知道，耶稣基督的服事跟他的作为， Itu dituliskan di masa lalu, yesterday, di hari kemarin. 那是过去昨天所记载的。 Tetapi kitab-kitab ini masih relevan untuk kita today. 但是今这些记载仍然适用于我们现在， Karena memberikan gambaran karakter Kristus yang hidup untuk selama-lamanya. 是说这耶稣是永远活着的属性。 Jadi Yesus Kristus hari ini harusnya sama dengan Yesus Kristus di hari kemarin. 那今天的耶稣应该与昨天的耶稣基督一样。 Sebab kalau tidak, saudara, maka kita tidak akan bisa mengenal Kristus di masa sekarang kita ini. 所以，否则我们就不能认识现在的耶稣基督。 Kalau Kristus selalu berubah-ubah, kebenarannya selalu berubah-ubah, saudara, Kristus yang mana yang kita ikuti? 如果耶稣不断的改变，他的真理不改变，那么你们跟随的哪一位基督呢？ Saudara bersyukur karena Yesus Kristus tidak berubah, maka kebenaran yang tertulis dalam Alkitab tentang Yesus Kristus juga tidak berubah. 因为耶稣永不改变，所以圣经记载有关他的教育也永不改变。 Maka kita bisa memiliki iman dan mengalami pengalaman bersama dengan Kristus sebagaimana yang tertulis di dalam masa lalu ini, di kitab-kitab ini. 那我们可以经历到的这过去先人所记载的这些经历。 Orang teolog bernama G.I. Packer pernah berkata begini, 一个叫做耶贝的神学家这样的说： jika Allah kita sama dengan Allah orang-orang percaya di masa perjanjian baru, 那如果我们的神与过去旧约时代的所信靠的神一样的话， bagaimana bisa kita membenarkan diri dengan merasa puas, dengan pengalaman, persekutuan dengan Dia dan level kerohanian atau kelakuan Kristen kita yang sesungguhnya jauh di bawah mereka. 如果我们能够与自己与神相交，我们就感到自己的属灵满足的话，其实我们远比他们是非常的遥远。 J.I.P.K. menuliskan kalimat itu sebagai bagian penutup dari pasal dalam bukunya ketika dia berbicara mengenai ketidakberubahan Allah.
但他就是接触他书里面说关于神不改变的一个诫语。 Marilah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus yang tidak pernah berubah itu. 让我们继续在耶稣永不改变的神性上继续的我们征战。 He is the same yesterday and today and forever. 昨日、今日，直到永远是一样的。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami berdoa mohon renungan firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 hari ini menolong kami untuk mengenal Tuhan dan Juru Selamat kami. 你帮助我们在我们思考希伯来书13章第8节的，就是再一次知道怎么的神，你是永不改变的神。 Kami bersyukur punya Tuhan dan Juru Selamat yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan untuk selama-lamanya. 我们感谢主，因为我们有我们的主，我们的救赎主是昨日、今日永不改变的救赎主。 Kami hidup di tengah-tengah dunia yang mengalami banyak perubahan. 我们生在这个多变多化的这个世界里面， Tapi di tengah perubahan kami punya Tuhan yang tidak berubah. 但是在多变化的世界，我们有不改变的神。 Tuhan yang sudah memberkati umat Tuhan di masa lalu dan Tuhan yang juga memberkati umat Tuhan di masa sekarang. 那么过去已经赐福那个指明的神，也有赐福我们今天属他的人。 Dan menjadi jaminan untuk kami yakin Tuhan juga memberkati akan keturunan-keturunan dari umat Tuhan di kemudian hari. 也深信你要赐福我们以后的后代。 Kami diingatkan kebenaran tentang Yesus tidak pernah berubah. 这提醒我们关于耶稣永不改变的这真理， Biarlah kami tetap berpegang teguh pada kebenaran itu. 让我们继续持守这个真理。 Jangan sampai di tengah-tengah dunia mengalami banyak perubahan kami tergoda untuk kompromi demi satu tujuan tertentu sehingga kami mengorbankan kebenaran itu. 不要因为这个世界的改变，我们被引诱而牺牲了这个真理。 Jangan sampai Tuhan gerejamu, umatmu, para pelayanmu dengan cara-cara yang inovatif ataupun kreatif untuk menarik perhatian banyak orang sampai kemudian mengorbankan kebenaran. 不要因为这一些教会领袖为了吸引人，但都更新改革，以致牺牲了这个真理。 Ajar kami untuk terus bertumbuh teguh kuat di dalam kebenaran yang tidak berubah. 求你继续教导我们，在不改变的真理上继续的成长。 Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau berikan untuk kami sehingga kami bisa belajar mengenal Yesus Kristus yang pernah hidup di hari kemarin di masa lalu. 我们也感谢主，借着今天的话语，我们再一次可以学习那活在过去的耶稣基督。 Dan Yesus Kristus yang sama itulah yang kami bisa alami di masa sekarang. 今天我们所经历的同样的耶稣基督。 Berkati firman-Mu untuk jadi pedoman, pegangan untuk hidup kami di tahun yang baru ini. 那求坚成你的话语，成为我们进入新一年的一种持守的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, Tuhan telah memelihara dan mencukupkan segala keperluan kita. Dengan hati yang bersyukur, mari kita bawa persembahan kita kepadanya. Persembahan yang terkumpul hari ini akan digunakan untuk pelayanan diakonia internal bagi seluruh GKY. Harap saudara bisa men-scan QR Code yang ada di layar utama, atau saudara juga bisa melalui transfer ke nomor account yang ada di layar utama. Shepherd's heart of grace, you're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of my life, and I shall want no more. By your hand I am fed, by your staff I am led. You are my God, the shepherd of my life. Laughter of the child, the music of a racing, the robin as she sings, every miracle and wonder, they fill my heart with praise, for every flake of
shepherd of my life, and I shall want no more. By your hand we are fed, by your staff we are led. You are my God, the shepherd of my life. Oh, blessed Jesus, oh, blessed Jesus, you are everything I need. Blessed Jesus, oh, blessed Jesus, I will follow where you lead. You're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of my life, and I shall want no more. By your hand we are fed, by your staff we are led. You are my God, the shepherd of my life. Lord, you are the shepherd of my life. 各位弟兄姐妹，我们一起祷告。 Saudara yang dikasihi, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 亲爱的天父，我们满心感谢你， Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dengan sepenuh hati. 你已经带领我们经过2020年的时间， Engkau sudah memimpin dan menuntun kami melewati tahun 2021. 你的恩典非常的丰富，你的慈爱永远不改变。 Anugerah Tuhan berkelimpahan, kasih setia Tuhan selamanya tidak berubah. 因此，我们把一切的荣耀都归给你。 Karena itu kami kembalikan segala puji dan hormat kemuliaan kepada Engkau. 在新的一年、新的一天，我们也是把我们的奉献献上在你的面前。 Di hari yang baru, di tahun yang baru kami juga mempersembahkan persembahan kami di hadapan Tuhan. 求你洁净我们的奉献， Tuhan, Engkau sucikan persembahan kami, 能够用在你的圣工上， dapat dipakai di dalam pelayanan milik Tuhan, 荣耀上帝的名， memuliakan nama Allah, 带给弟兄姐妹多多的祝福。 dan menjadi berkat yang berkelimpahan kepada anggota jemaat. 主啊，进入这个新的一年， Ya Tuhan, memasuki satu tahun yang baru, 我们要依靠你， kami mau bersandar kepada Engkau. 我们真正求你，主啊，与我们同在。 Kami sungguh-sungguh memohon kiranya Engkau menyertai kami. 我们为国语堂所有的弟兄姐妹来祷告， Kami berdoa bagi semua anggota jemaat GKY. 在这个新的一年里面， Di dalam satu tahun yang baru, 你是我们的救主， Engkaulah juru selamat kami. 你也是我们的恩主， Engkau juga adalah Tuhan penuh anugerah bagi kami. 让你的恩典丰丰富富的倾下给每一个弟兄姐妹。 Kiranya anugerah Tuhan secara berkelimpahan dicurahkan kepada setiap anggota jemaat. 无论弟兄姐妹的生活， Apakah itu dalam kehidupan sehari-hari anggota jemaat 或者他们的家庭、 maupun keluarga mereka, 他们的灵命、 kehidupan kerohanian mereka, 他们的侍奉， pelayanan mereka, 他们出出入入， mereka keluar, mereka masuk. 在整年都在你的大能恩手、大能的祝福之下。 Sepanjang tahun berada di bawah perlindungan tangan kasih dan kuasa dari Allah. 我们为国语堂所有的长子或者执事们来祷告， Kami berdoa bagi semua majelis penatua dari GKY. 在这个新的一年里面， Di dalam satu tahun yang baru ini, 你还是信任我们为你工作， Engkau masih mempercayakan kami untuk melayani Engkau. 让你把恩典赐下， Tuhan, Engkau karuniakan anugerah-Mu 也是给每一个同工们能力， dan juga memberikan kekuatan kepada setiap rekan kerja 让我们每一个人都忠心 supaya setiap kami dapat setia 为主做更多更大的事情。 melayani Tuhan dengan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih besar. 我们为国语堂所有的传道牧师来祷告， Kami berdoa bagi semua rohaniwan, pendeta penginjil dalam GKY. 你把我们放在这个国语堂里面， Tuhan, Engkau menempatkan kami di dalam sinode ini 你也是给我们使命，
Engkau juga memberikan amanat-Mu kepada kami. 求圣灵大大恩膏每一个传道牧师， Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap rohaniwan yang ada. 让前面整年的施工都大大蒙你恩待。 Supaya pelayanan kami 1 tahun di depan mendapatkan pimpinan dari berkat Tuhan. 我们为国语堂属下所有的分堂、布道所、准布道所都交在你的手中。 Kami berdoa bagi semua jemaat, semua bakal jemaat dan semua pos pelayanan di bawah Sinode GKY. 特别在这个疫情的情形下， Khususnya di tengah-tengah situasi menghadapi pandemi ini. 我们非常需要上帝的聪明智慧， Kami sungguh membutuhkan hikmat bijaksana sorgawi dari Allah. 仍然能够牧养所有的羊群， Tetap dapat menggembalakan semua domba yang Tuhan percayakan. 而且努力的传讲福音， Dan dengan sekuat tenaga mengabarkan Injil. 带领许多人归向你。 Membawa lebih banyak orang kembali kepada Tuhan. 主啊，你恩待国语堂前面1年整年的道路，我们都交在你的手中。 Tuhan Engkau memimpin hari-hari di depan GKY. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. 我们也是为5个基金会来祷告， Kami juga berdoa bagi 5 yayasan yang Tuhan percayakan kepada kami. 无论是大使命的神学院， Apakah itu STTAA 还有这个格玛卡西欧贝的学校， atau Sekolah Sky Gema Kasiyobel, 还有IPK 学校， Sekolah IPK 这个 Hidup Baru 的这个医疗所， dan juga Klinik Hidup Baru. 还有这个 Gloria Mus 的侍奉， Pelayanan musik dari Gloria Mus. 在前面1年所有的工作，主啊，我们都仰望在你的手中。 Semua pelayanan kami 1 tahun di depan kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. 我们为我们印度尼西亚国家大大感谢你， Kami juga bersyukur untuk negara kami Indonesia. 因为你这样祝福我们的国家过去1年的时间。 Engkau begitu memberkati negara kami melewati 1 tahun yang lalu. 我们也是求主多多祝福我们整个印尼国家在新的1年里面。 Kami juga berdoa mohon Tuhan memberkati negara kami Indonesia 1 tahun di depan ini. 求你恩待祝福我们国家所有的领袖们， Berkati dan tolong semua pemimpin di dalam negara ini. 从中央的领袖到乡下的领袖，他们都有敬畏上帝的心。 Pemimpin dari pusat sampai ke daerah, mereka memiliki hati yang takut dan hormat kepada Allah. 让他们真的懂得怎么样治理这个国家， Supaya mereka tahu bagaimana mengurus dan menata negara ini. 走向国家平安蒙主大大祝福。 Menuju kepada kedamaian negeri ini diberkati oleh Tuhan. 我们为全印尼的基督徒来祷告， Kami berdoa bagi para orang Kristen di seluruh Indonesia. 特别你保守你的儿女们， Tuhan Engkau pelihara semua anakmu. 在这个国家里面为主发光，传讲福音。 Di negara ini memancarkan terang bagi kemuliaan nama Tuhan dan mengabarkan Injil. 我们为整个印尼宣教的工作来恳求上帝， Kami juga sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan untuk pekabaran misi pelayanan Injil di Indonesia. 在这个国家许多未信主的人能够归向耶稣，接受主耶稣。 Supaya lebih banyak orang dari negara ini yang belum percaya boleh dibawa kepada Injil Kristus. 我们为印尼国家治安还有政治稳定恳切求主祝 Kami 福。 juga sungguh-sungguh memohon dan menyerahkan kestabilan, keamanan dan politik negara ini. 主啊，你在我们国家得着一切尊贵荣耀。 Biarlah Tuhan Engkau dipermuliakan di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. 求你垂听我们恳求祷告， Tuhan Engkau dengarkanlah doa dan permohonan kami. 奉赖耶稣基督圣名求， Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. Saudara sekalian, kita bersama-sama akan menyaksikan peneguhan Badan Pengurus 5 Yayasan Sinode GKY tahun pelayanan 2022 hingga 2024. Mengundang Sekretaris Umum Sinode GKY, Pendeta Joni Sugi Cahyono, untuk membacakan surat pengangkatan. Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pertama-tama saudara, saya mewakili Sinode Gereja Kristus Yesus mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara-saudari sebagai badan pengurus Yayasan IPK, Yayasan Sekolah Musik Gloria Mus, Yayasan Hidup Baru, Yayasan Amanat Agung Indonesia, dan Yayasan Gema Kasiyobel periode 2024 sampai dengan 2024 saudara.
Dan juga terima kasih untuk kemurusan di tahun 2019 sampai dengan 2021. Saudara, saya akan membacakan surat pengangkatan BPMS strip 6 Romawi garis miring 12 Romawi garis miring 2021 tertanggal 31 Desember tahun 2021. Nomor saudara 1718, perihal surat pengangkatan Badan Pengurus Yayasan IPK dengan nama-nama sesuai yang ditampilkan di layar. Nomor 1719, perihal surat pengangkatan Badan Pengurus Yayasan Sekolah Musik Gloriamus dengan nama-namanya saudara bisa lihat di dalam layar saudara. Dan nomor 1720, perihal surat pengangkatan Badan Pengurus Yayasan Hidup Baru, nama-namanya demikian pula saudara bisa baca di dalam layar. Kemudian nomor 1721 tentang surat pengangkatan Badan Pengurus Yayasan Amanat Agung Indonesia. Dan nomor 1722 perihal surat pengangkatan Badan Pengurus Yayasan Gema Kasih Yobel untuk masa pelayanan 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Dan kiranya visi dan misi Gereja Kristus Yesus serta semangat kesatuan yang telah dijalankan oleh kepengurusan sebelum ini dapat diteruskan dan dikembangkan demi terlaksananya pelayanan yang berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi GKY serta menjadi kesaksian terhadap dunia. Jakarta, 31 Desember tahun 2021. Teriring salam dan doa Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, Pendeta Yohanes Adri Hartopo selaku Ketua Umum Sinode, dan Pendeta Joni Sukicayano selaku Sekretaris Umum Sinode GKY. Tuhan memberkati. Mengundang Ketua Umum Sinode GKY Pendeta Yohanes Adri Hartopo untuk memimpin acara peneguhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di ibadah 1 Januari hari ini kita juga akan melakukan peneguhan Badan Pengurus Yayasan-Yayasan untuk tahun pelayanan 2022 sampai 2024. Kita bersyukur sinode kita atau keluarga besar GKY memiliki 5 yayasan yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan tertentu yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh gereja. Dan ini satu kebersamaan didukung oleh seluruh GKY. Kita bersyukur rekan-rekan yang menyatakan kesediaan untuk boleh menjadi badan pengurus yayasan ini. Saya sekarang mengundang para anggota pengurus yayasan-yayasan yang akan diteguhkan untuk boleh bangkit berdiri di tempat. Saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Biar setiap saudara yang diteguhkan hari ini menyadari saudara adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pelayanan di yayasan juga termasuk salah satu bagian dari pekerjaan-pekerjaan baik ini. Dan di sini dikatakan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Biarlah saudara memiliki keyakinan saudara dipersiapkan Allah sebelumnya untuk pekerjaan baik melalui pelayanan di yayasan. Ayat yang kedua dari Kolose 4 ayat yang ke-17. Satu salam penutup dari Paulus kepada seseorang yang bernama Arkipus. Kita nggak tahu pelayanan dia apa. Ya, Alkitab tidak memberitahukan dia tentang pelayanan orang ini. Tetapi saya ingin mengutip perkataan Paulus kepada Arkipus di Kolose 4:17. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. See that you fulfill the ministry that you have received in the Lord. Diterima dari Tuhan, dijalankan dengan sepenuhnya. Fulfill your ministry.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang akan dilantik menjadi badan pengurus yayasan untuk tahun pelayanan 2022 sampai 2024, saudara sudah bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka sekarang di hadapan Tuhan dan sesama jemaat, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini dan nanti bersama-sama saudara bisa menjawabnya. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya yang suci selaku pengurus yayasan? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk mematuhi tata gereja Kristus Yesus dan melakukan tugas saudara dengan baik dan setia sesuai dengan firman Tuhan? Yang ketiga, apakah saudara berjanji akan menampakkan gaya hidup keteladanan baik dalam keluarga, yayasan, gereja, dan masyarakat? Apakah jawab saudara? Sekarang saya memberikan kesempatan saudara-saudara untuk menyatakan ikrar janji jabatan yang akan dibaca bersama oleh segenap anggota yayasan. Saudara silakan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Berdasarkan jawaban dan pernyataan ikrar janji jabatan saudara-saudara, maka saya akan berdoa untuk meneguhkan saudara dalam jabatan Badan Pengurus Yayasan Tahun Pelayanan 2022 sampai 2024. Mari kita berdoa. Sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan saudara-saudara ke dalam jabatan Badan Pengurus Yayasan Tahun Pelayanan 2022 sampai 2024 dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Allah Bapa kita yang di surga yang telah memanggil saudara dalam tugas pelayanan yang suci ini, menerangi dan menuntun saudara dalam menunaikan tugas pelayanan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang datang ke dunia dan menjadi hamba, memampukan saudara-saudara untuk mengikuti teladannya melayani sebagai seorang hamba. Kiranya Roh Kudus memenuhi saudara-saudara dengan kuasa dan karunia-karunia yang dibutuhkan untuk jabatan dan pelayanan sebagai anggota pengurus yayasan yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Kiranya nama Allah Tritunggal sungguh dipermuliakan dalam semua aspek kehidupan saudara-saudara dan di sepanjang masa pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Saudara-saudara yang baru saja diteguhkan, biarlah saudara mengingat kembali firman Tuhan tadi, jalankan fulfill your ministry. Jalankan pelayanan itu dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang hadir on-site maupun yang ada di tempat masing-masing mengikuti secara online, inilah rekan-rekan pengurus yayasan periode 2022 sampai 2024, ingat mereka di dalam doa, doakan mereka, topang mereka dalam kasih, berikan encouragement, biarlah mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang membawa berkat di setiap aspek pelayanan, di setiap yayasan, sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mari sebagai bentuk penghargaan kita berikan aplaus untuk mereka. Penyerahan surat pengangkatan kepada ketua-ketua yayasan oleh Sekretaris Umum Sinode GKY. Mengundang ketua yayasan untuk boleh maju ke depan. Yayasan IPK Bapak Erwin Tenggono, Yayasan Sekolah Musik Gloriamus Bapak Victor Surya Perbangsa,
Yayasan Hidup Baru Bapak Kianto Budianto, Yayasan Amanat Agung Indonesia Bapak O. Henry Husin, Yayasan Gema Kasih Yobel Bapak Budiman Pranata. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Para ketua yayasan dipersilahkan kembali ke tempat dan seluruh badan pengurus yang baru diteguhkan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memberikan penyerahan ucapan terima kasih kepada badan pengurus yayasan periode 2019 hingga 2021 oleh Sekretaris Umum Sinode GKY, mengundang para ketua yayasan periode 2019 sampai 2021 atau yang mewakili untuk boleh maju ke depan mewakili badan pengurus yayasan periode 2019-2021. Yayasan IPK Bapak Victor Yusuf Tanoko, Yayasan Gloriamus Bapak Cornelius Husin, Yayasan Hidup Baru Bapak Erdianto Tandi, Yayasan Amanat Agung Indonesia Bapak David Simbar, Yayasan Gema Kasih Yobel Bapak Joni Pesik. Mohon untuk pengurus yayasan yang lama bisa bangkit berdiri, saudara. Kalau ada yang hadir dimanapun saudara ada saat ini, saudara. Ya. Terima kasih Pak Victor. Kita berikan tepuk tangan sebagai apresiasi kita untuk pelayanan yang sudah diselesaikan oleh rekan-rekan terkasih. Dan pada saat ini kita menyaksikan serah terima estafet pelayanan secara simbolis oleh ketua yayasan atau yang mewakili dari periode 2019 ke 2021 kepada ketua yayasan periode 2022 hingga 2024. Dipersilahkan. Demikianlah acara peneguhan dan juga serah terima estafet pelayanan telah selesai. Rekan-rekan dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Salam sejahtera jemaat GKY yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan kita saudara untuk memulai hari yang pertama di tahun yang baru ini dengan menyembah Tuhan, dengan beribadah kepada Tuhan saudara, dan menerima perjamuan kudus Tuhan. Mengingat cinta kasih Tuhan yang senantiasa tetap saudara, tetap sampai selama-lamanya hari ini dan sampai selama-lamanya. Bersyukur Tuhan pimpin kita saudara untuk melewati tahun yang lalu dan hari ini kita masuki tahun yang baru, tahun 2022. Hari ini kali kedua kita merayakan tahun baru masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita tahu saudara, pelayanan sepanjang tahun yang lalu, tahun 2021 tidak lepas daripada pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Namun puji syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menyertai GKY saudara di dalam melakukan tugas pelayanan di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi, dan boleh menjadi berkat. Saat ini saudara, kita akan menyaksikan tayangan video pelayanan GKY di sepanjang tahun 2021. Meskipun saudara, saya percaya ya tidak bisa memuat semuanya,
Namun kami mencoba merangkumnya dalam sebuah video singkat selama kurang lebih 7 menit. Hal-hal apa yang Tuhan sudah percayakan dan sudah dikerjakan oleh GKI. Kiranya saudara segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita saksikan video berikut. Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan. Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Sinode Gereja Kristus Yesus atau GKY mengadakan sejumlah pelayanan untuk menghadapi dampak pandemi bagi jemaat dan masyarakat umum. Pelayanan dilakukan secara holistik dengan layanan medis melalui Yayasan Hidup Baru yang berada di bawah naungan GKY, serta juga pendampingan pastoral yang dilakukan tim rohaniwan. Tim GKY juga membantu pelaksanaan vaksinasi massal sebagai upaya preventif untuk meningkatkan imunitas masyarakat dalam menghadapi virus corona. Dalam program vaksinasi ini telah disuntikan sekitar 30.000 dosis vaksin kepada jemaat dan masyarakat umum. Tim GKY juga menyadari bahwa pendampingan rohani sangat diperlukan dalam pelayanan di masa pandemi ini. Terdapat 10 rohaniwan yang tergabung dalam tim pastoral untuk mendampingi pasien secara online hingga masa pemulihan. Seperti halnya Kristus yang dalam karya pelayanannya tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani umat yang dilayani, kesadaran bahwa manusia merupakan kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh juga perlu menjadi dasar dari pelayanan gereja. Dengan kesadaran ini diharapkan program-program yang dijalankan gereja dapat mengakomodir kebutuhan jemaat dan masyarakat luas secara holistik. Hanya Dia segalanya bagi. Akhir kata, saudara, mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode GKY, saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan seluruh kemuliaan pada Allah kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. 但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。Kasih karunia di dalam Kristus Yesus, cinta kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.